Biporkang jotan hayamni last fight ni dakuk tei bukuk samo ang koi digi support khaya na product no support khaya na patal no support khaya ang koi no khaya khonju bai nugui tongo mokol bai are khonju bai khanagui tongo mokol bai nugui tongo tei borok kwbangma samani khwnangो baksa kaham sago baksa haya sago baksa naisremani kok sago baksa butharlayani kok sago baksa dongso khayani kok sago baksa ba kaham sago bukhuk teispro kok samani o belai khe nangjago ha gubuyno obole ang support khaye phano ma sago TPF যদি ang patal kunya putul kunya saya koino hoi saya ang TPF ni সংস্থা আছে ang TPF ni সংস্থা ideology tabo khon u TPF ka thang tong khang khalai omhai কাঞ্চনপুর omhai khwai কমলপুর সাব্রম সোনামুরা ইয়াংতৈ হাগানি অনেক কঠিন খামো আনসার হাসি হারা গিয়া আং খাম অনেক দর কলাই থাङा salsa ang officer thangphoro sini accountant boji sanglaha dada kita আসলে ওই এনআরসি চালক হইবনি হিমbo sung এনআরসি চালক নাই দে অব আং ভাগে সানাইবো আং এনআরসি ni aino yago tui tongyable oba saba kes khalekha bahai anglaikha o bharat borsoni rule si tongle india ni ain si tongle nrc khayani hne 1951 ni no tui na gui khlainai hi angbo khalek khmang ike sakma ke inspector senior ni বকে শাখা না বাঁচত না এই TPF কেউ দিয়ে ছাড়ত না বকে শাখা ঠিক যদি কার্যকরী ইংখাকে বাঁচত না সবাই যেমন লাগবো কোনখানে যেমন লাগবো ঠিক নাই হিসাবটা আং শাখা নং অরনি সিটিজেনশিপ দে 10 বছরনি ফলে নং সিটিজেনশিপ বোর্ড রই তংখানাবলা আধার কার্ড খাইখানাবলা চাকরি খাই তংখানাবলা Ike nung tanah se kiri langwa, yang saka nung tanah se kiri langwa. India government buhay nung Bangladesh or khlai hoya. Tei Bangladesh government bun rono te accept khai na riya. Omo India government nung rono ব্যবস্থা khai ronai. Tripura hai, sar pas double tong khalik bangma tong India hawo. বড় অরত লাংনাই তা जों खासिपुरिफ्राय सालसा मुसलमान रग खालाय जागवानी अब हे खासियाख आमा सिकला खसिं साग आफरनिगो नगमानि बरनो इंडिया अब बांग्लादेश फिरो होयाबले इंडिया बिसिं सिनारो हमले बियां तलां थांबाय खाय साग ट्राक गाड़ी कटमा फाइ हाइसि पुलुम बस्ता हाया कखलाइति साइ कखलाइ हमले कागज काइसा तैयो ना नाइगे हाइनो तिख्लाइ हिसाब ठीक अम हाइनो उ इंस्पेक्टर बया संजाबो बबो सिलाहा बहाय नाइ सालसा ए TPF बरन आइन बरन याकाया सुप्रीम कोर्ट केस खाइरहा बर अमते याका जाक्सिनाइबा TPF याका फानो आइनले कसाई तंखनाबल अरनिगो उ फाइलल दाजाकन तंखन सालसाल रंजाक नाइबले ब हिसा हता कब आ हिसा के आसर केसि वान सारो किरिजाक तंमने जागाबसि TPF नो बुखरो तखरो मखरो खाइगे सारे ओइ बन बात तो खाइगे BJP गो हारै रलाइमानि नगुइ तंता इनके तै माइते वैसा फाइखा